Last talaga? Gabi na po, uwian na po kasi. Thank you, ma'am, for trusting Cisco Telecom, Ma'am Sir. What's your name, ma'am? Melissa. Ma'am Melissa. Sige, ma'am, unboxing na po tayo. Na-open ko na siya. Meron pa po isa Teka lang, si Sir, ang taga-bayan. Yes po. Yan. regalo sa'yo to, sir, ma'am. Kaya, baka-anniversary gift na po kasi sa January. Tada! Congratulations! Yes. Sir, ano masasabi nyo at nagbayad kayo? Happy naman si Happy sir. day. If you're happy and you know it, clap your hands. Ma'am, thank you for trusting C-Square Telecom. Ano mo masasabi niyo sa C-Square? Legit naman ba? yes po. Mas mura po, no? Mas maganda Accommodate. accommodate. Salamat Bubuksan ko na siya. Sige, ma'am. Bye! Activate na po na.